मन तो हर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू। ए मुंड मु काटिथिली महिषार, ए मुंड मु काटिथिली चंड मुंडर, ए मुंड मु काटिथिली रक्त वीर्यर। गोटाए रक्त पड़िले गोटे रक्त वीर्य तैयारी हे। तेणु से रक्त वीर्य को मारिया पाई मो देहरु सहस चंडिका सृष्टि कली, चामुंडा सृष्टि कली, कात्यायनी सृष्टि कली। मु दुर्गा, मु काली, मु कात्यायनी, मु हे गली चंडी। तेणु ताकू मारिली। तारी प्रतीक होची ये मुंड। रावण भी मला सीतार उपरे मु तांको मारिली रामन को द्वारा। आज मु ए महाभारत युद्ध रे ए जो खपुरी देखुच अर्थ पुरी ची शोणित ए महाभारत युद्ध रे मते कृष्ण सत्य करितिला शुद्ध शोणित दबा पाई। तेणु ये शोणित को मु पान करूची, ए शोणित को मु पीबी। तेणु मने पडुतला तांकर से दिन दुर्गा कराईची सत्य होइब कली भारत। मन भेली सर दई पकाइब दुष्ट होइबे निपात। आहा आदि महाभारत युद्ध चलीची द्वापर युग, आग को आउची कली युग, कली भारत हब। समस्त देहरे मु प्रवेश करी चंडी रूप रे समस्त मन को उच्चाटन करी, कारण हरि शब्द तारी मुहरे नथिव। तेणु मु चंडी से मान निज निज भितर आणकाट करी ए जो खाली खपुरी देखुच ए रक्त पुरीब। तेणु महापुरुष मानकर चेतनार कथा ये विज्ञ प्राज्ञ माने पंडित माने कहते माँ कौन रक्त पीब? रक्त नुह, ये समस्ते आणकाट ही मरिवे नारी पाई। आज नारी माने जमिति विवशना ही बोलुचंती, स्वामी माने जमिति टंका पाई आज पत्नी की कहउचंती पर पुरुष को देह दे, आज कोटी कोटी टंकार मालिक होउचंती। ये सब कथा सुना नथिला। ये कथा शास्त्र पुराण वेद वेदांत रे नाही, किंतु मनुष्य आज ता करुच। तेणु चिंता चेतनार कथा हाथ जोड़ी इंद्र दुर्गा कहले हे इंद्र ये होची महाभारत युद्ध रे खरपर पुरीबता। आगो को जो कली युग आउची कली भारत सेठी ए खरपर पूरा पुरीब सूचना नहीं दे। इंद्र हाथ जोड़ी पचारे युद्ध रे जय कार हब? मा कहले जय धर्मर हब। जोठी धर्म, जोठी सत्य, जोठी न्याय, जोठी नारायण सेठ तो जय हब। हेले कली युग रे नारायण केही डाकिबे नाही। सुन मोहन देई कहिबा बुझाई कली युग धर्म रीति आद्य प्रांत करी कहिबा बुझाई जे सने हब अनीति। हे सुन मुखे न रहिब नारायण। हे सुन ओ माया रे हेबे अज्ञान। हे सुन हरिबोल कहले हो नहीं, हुड़हुड़ी कहले हो नहीं, नारायण शब्द कहीं कहू नहीं, जय जगन्नाथ कहू नहीं, जय श्री राम कहू नहीं, जय श्री कृष्ण कहू नहीं। तेणु आज समस्त गोटा हो हारे चलते।
ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖେ ନ ରହିବ ନାରାୟଣ ହେ ଶୁଣ ଏହି ନ ମାନିବେ ବଡ଼। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ନାମ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କେହି କହିବେ ନାହିଁ, ସାନ ବଡ଼ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଦିନ ଦିନ କଳି ହବ ମହାବଳି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଥିବ ରହି। ଧରିଥିବ ଚୁଟି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ କଳି। ଶାଶୁ ବହୁରେ ବଞ୍ଚିବେ ନେଇ, ବହୁରେ ବଞ୍ଚିବେ ନେଇ ସେ କଳି। ପଡ଼ିଯିବ ହାଡ଼ ଉଡ଼ି ସେ କଳି। ତେଣୁ ମା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଗକୁ ଯୋଉ କଳି ଭାରତ ହଉଛି କେହି କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ନାରାୟଣ ଗାଇବେ ନାହିଁ, ଶାଶୁ ବୋହୂରେ କଳି ଲାଗିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳି ଲାଗିବେ, ବାପ ପୁଅରେ କଳି ଲାଗିବେ, ରାଜା ପ୍ରଜାରେ କଳି ଲାଗିବେ, ସମସ୍ତେ ମେଳି ହେବେ କଳି କରିବେ, କେହି କିନ୍ତୁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହରିବୋଲ ଦେଲେ, ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ବିମାନ ଉଠିଲା, ଅନେଇ ଦେଲେ ଭୀମ। ଇଏ ତ ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ୟାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଥିଲେ, ହରିବୋଲ ଦଉଥିଲେ, ହୁଳହୁଳି ଦଉଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲା ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଡାକିଲେ, ଭୀମ ଭାଇ କଣ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ଦେଖିଲି ଏଇଆ, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯିଏ ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ, ଯିଏ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଲାଭ କଲା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଛୁ ମା, ନା ଯାହା ଆଣିଛ ବାଣ୍ଟିକି ନିଅ, ଆମେ 5 ଭାଇ ବାହା ହେଲୁ। ଇଏ ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହଁ, ଇଏ ଅଗ୍ନି କନ୍ୟା, ଇଏ ମାୟା, ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଇଏ ଦୁର୍ଗା। ଭବାନୀ ଭଗବତୀ ରାଜା ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଭବାନୀ ଭଗବତୀ ରାଜା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଭୀମ, କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଦୁର୍ଗା, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭୀମ ଭାଇ, ତୁମେ 5 ଜଣ କିଏ? ତୁମେ କଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ? ତୁମେ ଯେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ପଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେ ମହାଦେବ, ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଅଂଶରେ ଜନମ, ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଅଂଶରେ ଜନମ, ଦ୍ରୌପଦୀଟି ମାୟା ଶିବ, ଆହା ଦ୍ରୌପଦୀଟି ମାୟା ଶିବ। ତୁମେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଆଉ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଂଶରେ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏଠି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦଉଛି, ଆମ ଏଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟରେ ଏକ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସେଠିକି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ହେଇଛି, ସବୁଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାରିଛି। ଏବଂ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାହା ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆଗକୁ ବେଳା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିବ, ତାହା ହଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର।
ये समस्ते शिवांशर जन्म कई अलगा नुहंती आपण पुणी देखिए जगन्नाथ क्षेत्र में जितेबाला आपण जगन्नाथ जाउचंती चंदन यात्रा करने पंच महादेव तांका संगे जाउचंती ये पंच पांडव आउ कई नुहंती